ଆସେ ତାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି, ମା ମାନେ ପଚାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଗଙ୍ଗା, ଆପଣ ପାର୍ବତୀ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ବି ସରସ୍ୱତୀ ନାଇଁ। ସ୍ୱୟଂ ବୀଣାକାର ଯିଏ କନ୍ଦର୍ପ ପୁରୁଷ, ଶିବ ମଧ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିଜେ ସରସ୍ୱତୀ, ଖାଲି ରୂପ ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନେତ୍ରାନଳରୁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଁଳା ନାଇଁ। କି ଆଗ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ତମକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ଶୋଇ ପଡିଛ, ପରିଶ୍ରମ କମ ପଡିଲା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଯଦି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତେବେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ନେତ୍ରାନଳରୁ, ପୃଥିବୀର ନେତ୍ରାନଳ ଅନେକ ଅଛି, ସରସ୍ୱତୀଟା ଖାଲି କହୁ, ତାଙ୍କ ନେତ୍ରାନଳ କେତେବେଳେ କାହିଁକି ଅସୁର ବହିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଅସ୍ୱସ୍ଥ କହିପାରୁନ ଟିକେ, ଆଉ ହଉ ଅସ୍ୱସ୍ଥ କହୁଛ, ହଉ ଅସ୍ୱସ୍ଥ। ତୁମେ କଣ କହିବ କି? ହ୍ୟାଲୋ ସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ସରସ୍ୱତୀ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପଣସ ଗଛ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହି ରଖିବା। ସେବତୀ ପୁଷ୍ପ, ଯୋଉ ସେବତୀ ଅନେକ ସେବା ଦିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ ସେବା ଦିଏ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବୋଧେ ଅନେକ କଥା, ତଥାପି ସଂକ୍ଷେପରେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି କହିବାନି। ଏବେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫଳାଫଳ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା। ନିବେଦନ ରଖିବି, ଆମର ଗ୍ରାମ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ସଭାପତି ତ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ ଆସିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ମ୍ୟାନେଜର ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଯଦିଓ ମଞ୍ଚକୁ ନ ଆସନ୍ତି, ତଥାପି ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମ୍ୟାନେଜର ମହୋଦୟ ଆସିବେ। ଆମେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ଅଧେ ଦୁଇ କଳାକାର ବନ୍ଧୁକୁ ପଚାରିବୁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା କରିବୁ ସମ୍ମାନିତ ଭାବେ, ସସମ୍ମାନେ ବିଦାୟ ନେବୁ। କହିବା ଅର୍ଥ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ କମିଟି ଭାଇମାନେ କିମ୍ବା ସଭାପତି କି ଗାଁ ସଭାପତି ମାନେ ଆବଭାବ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣ ଆସିବା ବେଳେ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବରେଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ପଦେ ପଦେ ଖାଲି କହିବେ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକି ବିତି ଯାଇଥିବା ରଜନୀ ମଧ୍ୟରେ ନା କୌଣସି ଆମର ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ବୋଲରେ ମନ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କାଲିଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ନିଜ ଗାଁ କହିଲେ ଚଳେ, କୌଣସି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମକୁ ବେସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସବୁ ପକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ବରେଣ୍ୟ ହେଇଥିବା ଉଭୟ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଗାଁର ପ୍ରଶଂସା ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରହିବ ଏବଂ ବିଚାରକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଚାରକ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେ ବରେଣ୍ୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର
कंतकुल ग्रामवासी तथा ग्राम कमिटी सभापति संपादक एवं समस्त कर्मकर्ता एवं माँ कालींकर सेवक क्षुद्र शिवकटी हेले तांकर जो प्रचेष्टा जने विचारक पदवी आज विद्यमान अच्छा मो गहन जने सहपाठी भाव में श्रीजुक्त प्रशांत कुमार नायक महोदय एवं आउ अन्यतम वरेण्य विचारक प्रताप कुमार साहू महोदय जहाँ आउ जने दिलीप कुमार अमांत महोदय आसथिले तथा अविभक्त ढेंकानाल और अनुगुल जिलार सभापति श्रीजुक्त उपेंद्र कुमार महंत महोदय मध्य आसथिले तत्सहित प्रशासनिक क्षेत्र में आमको जी सहयोग करिथांती जनकल्याण निमंते जी सदासर्वा तत्पर थांती अतिरिक्त जिलापाल आम गण उपस्थित थिले तथा वर्तमान आसिकी उभय दल मैनेजर महोदय पहुंची जाइछंती मु विशेष किसी कहबिनी एति कहबी आपण मानकर कलार नैपुण्यता आ आपण जे कला करिछंती ताहा एक अमूल्य तार मूल्य केही देई परिबेनी अवास्तविकता को जदि आमे सामना करिबा अवास्तविकता होउची सामान्य किछिटा टंका किबा किछिटा उपहार से उपहार आ किछिटा टंका तुलना रे आपण मानकर परिश्रम मूल्य सेटा नुहे किंतु आपण माने जने मंच रे मंचासीन हेई थांती दर्शक मान को मनोरंजन करिबा पई से मनोरंजन करिबा समय रे आपण माने भूली जांती निजर परिवार सुख स्वाच्छंद्य से सुख स्वाच्छंद्य को आखि आगे रखी जलांजलि दे दर्शक मान को मुहरे हस फुटै थांती आउ हुए तो एई संसार रे जेते दिन बंची थिबा सेते दिन पर्यंत किछि काम करिके पड़ी थाए जेमिति कथा रे शास्त्र भी कहे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी जन्मभूमि को रक्षा करिवे पई जने कला हिसाब रे हो किबा जने सैनिक भाव रे हो किबा जन कोनोसी सरकारी कर्म क्षेत्र रे हो किबा बेसरकारी क्षेत्र रे जीविका निर्वाह कर निजर पेट प्रतिपोषण करने सहित सब क्षेत्र में सहयोग करि आउ विशेष किसी कहबार नहीं सब तो कहि सारी समस्त आपण माने जानिछंती आज उत्सव मुखरित होइथिबा ए गाँ ए माटी कलारे भी किसी कम नुहे ओडिशार ऐतिह्य प्रमाण दिए ए माटी प्रमाण दिए एठी प्रतिटी लोक जने जने कलाकार तेणु समस्त तो निखुण भाव में आमर मुख्य विचारपति वेद विशारद श्रीजुक्त वामदेव बलियार सेन महोदय विचारपतित्व रे आपण माने निश्चित भाव में प्रतिध्वनित होइथिबे तथापि आज समय अतिक्रांत हेले मध्य आपण मानकर श्रृंखला आगरे एई अधम आपण मानकु मथापाति प्रणाम जणी आज कार्यक्रम को विराम देबा पई हमर मुख्य विचारपति को अनुरोध करूछु। हौ जय मां महाकाली उपेंद्र सर फोन कर रिक्लासन हेइनी हौ जहा हौ आमे 2 वर्ष हबो मां महाकाली वार्षिक महोत्सव उपलक्षे बादी दंड स्वांग कहि आसुचे विगत वर्ष गोटे दिन बोध होइथिला आम नजर को आसी आमर भाई माने बा विचारक बंधु माने हमको कहिथिले किंतु ए वर्ष आमे त्रिरात्रि एक टूर्नामेंट आयोजन करछे जो थरे जने हारिबो जने जितिबो बोली किरी आमे प्रस्ताव देछि एवं आवाहन करछे 2 दंड नृत्य दल को प्रथम रात्रि दल होचंती मर्दराजपुर रासोड ढेंकानाल आउ दल होचंती बलराम प्रसाद बंरपाल ब्लॉक टा कोठी ब्लॉक अनुगुल से कहली हमको कहली कौन हिंदोल ये होचंती बंरपाल जाओ 2 दल आमर अविभक्त ढेंकानाल जिला अविभक्त ढेंकानाल दिने थिला अनुगुल ढेंकानाल मिसिकी थिला तेनु अविभक्त ढेंकानाल जता हला 2टी जिला सृष्टि होची आमे होचे भाई भाई परस्पर भितरे कहिबार अर्थ होची आमे आज जे कलार चातुर्य देखैछे ये कला सर्वाग्री सर्वपूज्य सर्वसम्मान्य एवं अनेक क्षेत्र रे
समाज को दिग्दर्शन दिए कला अनेक उदाहरण अच्छी आम जाचे से दिन पाटलिपुत्र युवराज सिद्धार्थ राजा दानवीर हरिश्चंद्र नाटकटा देखिले जड़े कलाकार कला माध्यम राजा दानवीर हरिश्चंद्र नीति आदर्श को परिपुष्टन कर महान से हरिश्चंद्र राजा जी निजर पुत्र पत्नी की बिक्री करी दक्षिणा दौरान बहुत विपद पड़े तथापि धैर्य हरा दान दे सारा पर दक्षिणा न था बहुत दिन आनी पुत्र पत्नी की बिक्री करके दक्षिणा देले कलाकार एत सुंदर भाव कला परिवर्तन करुले देखिक पाटलिपुत्र युवराज राजा पुओ से दिन ठार सन्यासी हेले निजे हेले युवराज सिद्धार्थ हो गले गौतम बुद्ध आपण जहां एशिया महादेश आलोक कहती सी हूँ जड़े राजा पुओ पाटलिपुत्र युवराज से कलाकार कलाकार एत मजी गले निजे राजकीय परिवेश को परित्याग कर सन्यासी कहबार अर्थ ये कलाकार कला समाज को अनेक क्षेत्र में दिग्दर्शन दिए देखुना कविता कला एत सुंदर जन जन कवि लिखती कारा कविता मन पड़े कारा कविता केमिति लेखन कर देखु से कलाकार गोटे पदरे कहते मिशु मोर देह ए देश माटी देशवासी चले जातु पिठी देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़ ये पदटा लेखिबार अर्थ देश गोटे देश प्रेम भाव जागृत करवा देश प्रति ममता जागृत करवा किंतु सेही कविता रे आउ एक पद कातरता सिना का पुरुषपण वीर मारे अबा मरे करिरण सेही कविता रे आउ गोटे धारी लिखुचंती कातरता सिना का पुरुषपण वीर मारे बा मरे करिरण अर्थात गोटे वीर संतान सृष्टि करने समस्त देह जागरण सृष्टि करने ये पदटा लिखुं केते चमत्कार जड़े कवि गोटे कवितार जोड़ी माने समाज को जमी दिग्दर्शन दौरान केते जिनस सृष्टि होछि कहवा अर्थ कलाकार माने समाज रे अनेक दिग्दर्शन दियंती समाज रे परिवर्तन आनती जमी पाटलिपुत्र युवराज गौतम बुद्ध हेले तो से ये कलाकार मानटा आज्ञा माने केबे निर्णय करा जाय न पारे ये जितुची सी हारुची सी जितुची या हारुची इटा बोध हुए एक विडंबनार विषय एबे मध्य आमे आम समाज रे ए सुंदर कलाकार मान को किए नाच रे तो किए नृत्य रे तो किए गीत रे किए प्रश्न उत्तर रे कोन गोटे दल किछि भला करनी से हागला बळे हम कहबा निश्चित भाबे तन कलाकार कोन मानटा निर्णय करबा बोध हुए जड़े विचारकर उचित नुहे से समाज को दिग्दर्शन तेणु मुझेतु समय दास समाज दास परिस्थितिर दास तेणु बाध्य हो आपण सम्मान को निश्चित भाव सम्मानित देवी अर्थात कहि बाध्य हो क्रोधवशतः कहि कही जड़े आज विजेता बोली तेणु मु भावुची मोर जी कलाकार आसछन्ती सेमाने मनुष्यर अज्ञान वशतः गोटाए केतेबेले केमती भूल हो जाए पर मनुष्यर भूल क्षमा गुण रे आपण मानक हृदय जो गुण अच्छी से क्षमा गोटाए गुण थाए जदि भूल वशतः मु भूल कथाटे कहबी आपण क्षमा देवे तो निश्चित सर अच्छा एबे आउ जने मैनेजर अछंती जदि भूल निष्पत्ति दिए आपण प्रति आपण क्षमा गुण तो अप्लाई करेंगे ना कठोर तबे धन्यवाद ए दर्शक बंधु आज जो विजेता मु घोषणा करने को जाऊँगी प्रकृत में ये दी दल जाक जितुं केवल हारी विचारक कहीं कहली ना आज जदि मु कहा कहबी से जितिला से विचारक किए थिला ना शेष रे वामदेव थिला मु परा जिति 2 नंबर जिति जागा मु जानी 2 नंबर से हरेले वामदेव मु कोन हाडी थांती आ जे जिति जी से कहबा आउ 2 नंबर हे थांत ना ए 2 नंबर रिकलेक्शन करले मु खांती 5 और 6 नंबर जिति तेणु सबुदिन ये कहे किंतु गोटे
ମାନେ ସବୁଦିନ ମୋର ନିନ୍ଦା କି ପ୍ରଶଂସା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ସବୁଦିନ ଗାଇବେ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ମୁଁ କହିବି ହାରିଲା ଇଏ ଜିତିଲା। ତେଣୁ କିଏ ହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଚାର ହାରିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜିର ଫଳାଫଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ତାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ସେ ଆଜି ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତ ଆସିପାରିବନି ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଭାବେ ମୁଁ କହିବି ସେ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମୀମାଂସାରେ କହିବି ନା କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି? ଗୋଟିଏ ଦଳ ଆଜି ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ। ଆଉ ହାରିଗଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ କହିବି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଦଳଟି ହଉଛି ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର, ଯିଏ ଆଜି ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପର ଦିନରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସେ ମତେ ଜଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଜିତୁଛନ୍ତି ଆସିପାରିବେନି, ହାରିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଫାଇନାଲକୁ ବାଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା କାହାକୁ? ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା? ଓଡିଆରେ କହିଲି ଯଦି ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଜିତିବ ଆଜ୍ଞା ଆସିପାରିବନି, ସେ ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହାରିଲା ଜିତିଲା କହିବା, ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା, କଷ୍ଟ ଦେବା ନା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା? ଆଉ ଦଳକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେବା ଆଜି ଫାଇନାଲକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ? କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ କରିବେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କଣ କୁହନ୍ତୁ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ନାଚ, ସେମାନେ ନାଚ କରି ଯିବେ, ଫାଇନାଲ ଆସିପାରିବେନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଙ୍ଗ ସେମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ସେଦିନ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଙ୍ଗକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆଶା କରିବି ଫାଇନାଲ ଦିନ ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଫାଇନାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଘୋଷଣା ମୋର, ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ এই ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ବିରତି ଦେବା ସହିତ ଫାଇନାଲକୁ ରଖିନୁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ। এই ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଆଜି ରାତି ଗୋଦରବିଲ ସହିତ ଭଗବାନପୁର ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଦରବିଲ ଆଉ ଭଗବାନପୁର ସହିତ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉ ପୁରାଣ ଯୁଦ୍ଧ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଦରବିଲ କିମ୍ବା ଭଗବାନପୁର ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ପରଦିନ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ସହିତ ଲାଗିବ। ହଁ, ଆଜି ରାତି ହେଲେ କାଲି ରାତି ଆଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନେ ଫାଇନାଲ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କଣ ଦେଇକି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଖୁସିରେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହୁଥିବୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ହଉ ହଉ ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ମଞ୍ଚରୁ ହଁ ହଁ ହଁ, କିଏ ପଢିବ? ଆରେ ମୁଁ ପଢିବି କଣ, ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବି? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶନିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ତବ କରିବା। ଓମ୍ ଶନୈଶ୍ଚର ସଦାକାରୀ ଛାୟା ବହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦନ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଯଜମଃ ସୌରି ପଙ୍ଗୁଶ୍ଚ ଗ୍ରହ ନାୟକ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ କ୍ରୋର ଧର୍ମଗଣ୍ଡିଳ ବର୍ଣ୍ଣାଞ୍ଜନ ଜିତୁହି ଦ୍ୱାଦଶୈତାନି ନାମାନି ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାନ ଯ ପଠେ ତସ୍ୟଂ ପୀଡ଼ାଂ ନ କରିଷ୍ୟାମି ଗୋଚରେ ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନେ ସନ୍ତର ଦଶା ସୁଜୟିତି ରାଧା ମୁକୁଧ ମୁଖାରବିନ୍ଦ ମଧୁପ ସ୍ତ୍ରୌଲଗ୍ୟ ମୌଳି ସ୍ଥଳୀ ନେପଥ୍ୟ ଚିତ ନୀଳ ରତ୍ନମବନି ଭାରାବତାରକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଜନମନ ସ୍ତୋଷ ପ୍ରଦର୍ଶ ଶିରୈରି କଂସ ଧ୍ୱଂସନಂ ଧୂମକେତୁରେବତୁ त्वं देवकी नंदन त्वं देवकी नंदन।
तुम देवकी नंदन हो प्रभु से माँ राधा एवं परम पुरुष कृष्ण एवं शनिग्रह समस्त मंगल विधान करंतु बोल आनंद कुमार हरि हरि